sa aton nga programa Pulong sang Kabuhi kag sa sininga tion makabyanan magapadayon kita sang aton nga programa no. Diri sa Sabbath School lesson no. Kagari na kita sa lesson 10 no sang aton nga pagtuon sa sininga semana. Before ang tanan makabyanan sa pagsugod magapangamuyo kita mangayo kita bulig sa Ginoo. Mangayo kita tabang sa Ginoo nga ang magagiya sa aton sa pag-intindi sining mga pagtuon sa sininga semana no. Ginong Dios sa sininga tiyo nagadango kami nagapasalamat kami sang imo nako nga gugma kag kaluoy kabay pag Ginoo sa sininga pagtuon makahatag ini pagpalig-on sa amon mga pagtuo tanan sa mga nagatan-aw nagapamati kag tingba kami Ginoo sa pagpakamaayo sa sininga pagtuon agud to Ginoo nga mahanda namon ang amon mga kagalingon sang imo nga kaduwa nga pagkari dayawon ang imong anan patawara kami sa among masala ini ginampo namon sa ngalan ni Hesus. Okay, so padayon kita sa aton nga pagtuon no, kag ang aton nga pagatunan amo ini ang repentance and forgiveness no. Kaysa nagligad nga semana ang aton nga gintun-an amo ang sin, the gospel and the law no. So gintun-an naton sa nagligad nga semana ang kung paano nagsugod ang sala no kag ano ang resulta sang sala no ano ang ginhatag sa aton nga kabudlayan sining sala nga nagabot sa kalibutan ti ang nagabot sa aton amo ining kamatayon pero tungod sining gospel no may ara kitang kaluwasan no nga may chance kita nga ibalik sa aton ang kabuhi nga wala sang katapusan sa gihapon no kag karon tungod sang law no tungod kay ikaw nagtuman na, nagatuo ka na kay Kristo, ang imo obligasyon naman, or ang bunga naman sa imo yang nga pagtuo, amo ining pagtuman sang kasuguan. Karon, kay kita nagatuman sa kasuguan, gina-require kita sang Dios nga magatuman sang iyang mga palatukuran kag mga kasuguan, kasi nagaabot sa aton, nga nagkakasala gihapon kita. Sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi, nagapadayon nga nagapabiling nga nagapakasala gihapon kita sa Ginoo. Amo ini ang offer sang Ginoo sa aton. Ining aton nga aton pagatunan sa sininga sa semana. Amo ini ang offer sang Ginoo sa aton. Una, repentance kung kita mangayo sang kapatawaran sang aton sala nga nahimo adlaw-adlaw, no? Hungod man o kung hindi hungod sa nga nagakatabo sa imong kabuhi, may ara nga forgiveness nga mag-aabot or maghatag sang Ginoo. Kag ini tanang regalo sang Ginoo. Amo ini ang ginasiling naton nga kaluoy. Kaya ang Diyos tuburan sa kaluoy kagugma. So ining repentance kag forgiveness importante ini sa kabuhi sang tao, no? Importante ini sa mga katawhan sang Ginoo nga maging matarong. Kay bala mo ang requirements sang kaluwasan, ang requirements sang ginatawag nga katawhan sang Ginoo, amo ini ang ginatawag nga pagkamatarong. Ti hindi ka magpakamatarong kung hindi mo pagituad mo sala sa Ginoo kag hindi ka man mapatawad. So kinahanglan mo ituad mo sala kag mapatawad ka kag pagatawon ka nga matarong sang Ginoo. So ihatag naton kay Sister Rizal ang dugang sa aton paton. Okay, thank you. Ang aton memory text makit-an dira sa may unang 1:9 nga nagasiling pero kung ituad ta sa Dios ang aton mga sala masaligan siya sa pagpatawad sang aton mga sala kag sa pagtinlo sa tanan ta nga mga kalainan. Himuon niya ini tungod nga matarong siya. Repentance and forgiveness. Isa naman ini, Brother Donald, ka pribileyo bugay sang Ginoo, regalo sang Dios sa aton nga mga tawo nga mga kasasala. Ang repentance and forgiveness. Ang istorya, no, i-relate naton ini sa istorya sa mga Israelinon sang ato na sila sa may bukid sang Sinai. Ang mga katawhan sang Israel sang wala na nila makit-an si Moses sa 40 days and 40 nights nga pagstay ni Moses dito sa ibabaw sang bukid sang Sinai, naguna-una sila nga basi patay na si Moses. Gani nga nagdesisyon sila nga magbalik karon sa pagtuo sa Dios nila nga ato sa Egypto. Nagpili sila kag nagtalikod sila sa Ginoo nga ilang hindi sa madugay bala sina bag-o sina nga event nagpakigkatipan ang mga katawhan sang Israel sa Dios
nga ang Ginoo nga ara sa langit amo ang ila nga kilalahon nga Ginoo kag amo ang ila nga tumanon nga Dios. Pero sa wala man na nila makit-an si Moses, nadugayan si Moses dito sa bukid sa Sinai sa pakikita dito sa Ginoo, pakigupo dito sa Dios, ang mga katawhan diri nga nagahulat sa idalom sa bukid naghuna-huna siguro Brother Donald, natak-an na sila tilinulat sa 40 days nga ina. Bangod gusto na nila yang nga mag-proceed panlakaton, gusto na nila maabot ang dutang saad, ang land that flows milk and honey. Gusto na nila to ma-experiensyahan to, ang promisa nga ato. Ti nadugayan sila dira gahulat sa idalom sang bukid niya na si Moses nga ila nga leader. Wala na nila makita ano nauna nila basi kon 40 days na to. Basi kon patay na to kag wala nakita sang ginahulat diri. Ayhan basi kon sa sulod sa 40 ka adlaw napatay na siya sa gutom or nilamon na siya sa kalayo nga tunga naglikop sa bukid. Ano mapauna-una sa mga Israeli noon kaupod man sa mga Egyptian nga nagupod sa ila sa Exodus. Gani sa wala na nila Brother Donald, wala na sila sa makit-an nga Moses, tipon nagrally diya sila sa atubangan ni Aaron. Ang ilang nga demand amo ang obrahan sila sang imahi sang ilang nga Dios nga amo ang baka. Gani nga sa kahadlok man ni Aaron sa iyang kabuhi kay patyon man sa mga tawo nga ini. Tinadlok si Aaron, ang inobra ni Aaron, among pagkolekta sa mga gold, sa mga kulintas sa mga babayi, kag ginporma ato, Brother Donald, nga Dios nga baka, kag amo na to ang ginkilala nga Dios sang mga Israelinon sa mga katawhan. Sa sina nga punto, Brother Donald, ang mga katawhan sang Israel nagtalikod na sa Ginoo. Kung i-relate naton ina sa repentance and forgiveness, since nga nagtalikod sila sa Dios kag nagginbaylo nila ang Ginoo sa Dios nga baka, dako ina nga pagpasipala sa pangalan sang Ginoo, no? Sa ginpakita ni sang Ginoo sa ilang kaayo sa makagagahom nga mga buhat sang Dios sa dalanon. Dira tani na build ang ilang pagsalig pagtuo sa Ginoo nga iniya nga Ginoo amon ginasundan amon niyang matuod kag ang mga imahe to ya mga disdiyos to ya sa Egypt nga amon nakilan-an wala to ya nagagiho, wala to ya sa mahimo sa among kabuhi. Sa sini nga punto ang mga Israeli nun nagtalikod sa Ginoo nga makagagahom kag ginbaylo nila ang Dios sa baka, no? Ato na ang ilang nga ginkilala nga Dios amo to ang bulawan nga baka nga ginhimo ni Aaron. Nag-ibwal dira ang kaakig sang Dios sa bagay nga nagambal sa kay Moses nga ini tanan papason ko na ni, pamatyon ko na ni tanan yung mga katawhan kag ako magatukod sa bag-o nga katawhan paagi sa imo nga kaliwat Moses. Then bangod sang repentance nga ginhimo Brother Donald, si Moses mismo among naglead sang nga god makarepent ang mga katawhan sa Ginoo. Hinulsulan nila kag magbalik loob sila sa Dios. Ang Ginoo nagpatawad, no? Nagpatawad. Isa ini kapamaagi mga kauturan ang paghinulsol kag ang kapatawaran. Isa ini kapamaagi nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Isa kadako nga pribilehiyo nga sarang naton mahimo maremedyohan ang nahimo naton nga sala nga sa gihapon makapanumbalik ang aton relasyon sa aton nga Ginoo. Kinahanglanon man naton ini agud nga ang aton relasyon padayon nga magtubo ang aton gugma, ang aton mayong relasyon padayon nga magtubo sa aton nga Ginoo. Ibalik ko sa imo. So, dira makita naton ang mga kabyanan sa istorya no, sa mga Israel no, sa aton lesson nga bisan pa ang iya katawhan nagakasala no.
kag ining pribileyo ginhatag ya. Hindi lang sa Israel ini ginhatag, no. Dito pala ni ginhatag sa kay iba kag kay Adan nga aton nga katigulangan ining repentance and forgiveness, no. Di bala mo sa to gani kung balikan nato ng istorya na balikan ta ng gamay lang, no. Kung balikan nato ng istorya dito sa panahon ni iba kag ni Adan nga aton nga katigulangan, sila nag-ubra sila sang kwan gintudloan nila ilang mga bata sa paghalad, no. Di atong ginhimo ni Cain kag ni Abel wala nga naghalad sila kwan ato repentance and forgiveness ato mangayo sila sang kapatawaran sang ila sana kag kun masunog gani ang ilang halad ti na forgiveness na napatawad sila. Ti nagdabot tubtob nga naglabot ina bisan sa mga istorya sa ibang mga patriarkas amo man nagyapon na tabo. Kag sang dito na no sang panahon ni Moses gilaktot na istorya ibalik ta na dito sa mga istorya kagina. Ti dito nakita naton nga nagpadayon ining repentance and forgiveness. Tub-tub sa panahon ni Jesus Christ, tub-tub sa aton karon panahon. Ti amo na gani ginhambal mo sa gagina. At dako nga privilege, the greatest privilege nga nahatag sang Ginoo sa aton. Na biska nakasala kita sa Ginoo, no? Bisa nakasala kita sa Ginoo, sa gihapon ang pagpatawad sang Ginoo sang aton sala nagapadayon, no. Dayawan ng Ginoo sa sining nga tion makabyanan. So padayon kita sa aton nga pagtuon diri sa Sunday, no. Ang Sunday naton makabyanan, no, amo ini ang rush, The rush of life. the rush of life, no. Ang kasakuon, Kasakuon. no, sang kabuhi naton, no. Kay muna gani nga kung kisa ining kasakuon mo ni nagadulong sa aton sa pagpakasala, no. Mo ni nagahatag sa aton sa kakulangan naton sa Ginoo, no. Amo ni nagahatag sa aton kung kisa sa paglapas, no. Amo man ni ang nagahatag sa aton sang kawala gana sa pagsimba sa Ginoo, no. Amo man ni ang nagahatag sa aton sang kagamo sa sulod sang panimalay, no. Ang isa gani kung masako na gani kasi nako ay nasus binasulanay pa na sa sulod sang puluyan. So grabe ang effect, no, sining ginatawag naton nga the rush of life, no. Sa tong nagligad nga tinuig 2 years ago o 3 years ago, gin topic naton ini ang rush of life nang tama kasakuon sang tawo, no. Nga nagdulong sang hindi maayong relasyon sa Ginoo. Kaparehas ning aton yanda nga ginatun-an diri sa istorya sa aton nga pagtuon, may isa ka babae dira, no, before ko ibalik sa imo sister, may isa ka babae dira nga nagapreparar sa iya nga panimbahon kay boss masimba na sila, no. Ti tama kasako sa ila, dugangan pa iya bata nga gamay, no. Maluto pa, no, kag kun ano pagit pati ang plansa sang iyang bayo sang iyang bana tanan na lang manghimos pa maluto pa kun ano na lang sa sulod sang panimalay. Hasta nga nalipatan niya na ang iyang panimbahon do wala na abot dito sa gusto niya nga matabo. Kay nakibalos nga ining panimbahon nga ini importante, no. Ining adlaw nga balaan nga ginhatag sang Ginoo sa iya katawhan importante ti nalapas siya sa uli na realize niya. Kag nadumduman niya dayon ang istorya diri sa Juan, diri sa Lucas chapter 10, no, drabla sa kay Marta kag kay Juan kag kay Maria, no. So iatag nato ni naka Sister Rachel karon ining istorya nga ina. Pero diri kita balikan ko anay ang punto sining the rush of life, no. Ning kasakuon naton sa aton nga pag kabuhi diri sa kalibutan, no. Tuman ining kasako nga ini sa aton sa pagkabuhi naton sa kalibutan, damo kini ginadulong sa aton. Ibalik naton ang istorya. Kagamo sa sulod sa balay, no. Ang imo panimbahon mapiktuhan, ang imo nga pangambisan sa pagpangamuyo, hindi ka nakadumdum mga muyo, no. Isa sa pag travel na lang sa mga salakyan mo lang, drive ka bago ka maglakat, mag-drive ka sa imo salakyan. Bisa lipat ka nga away kagili ka pangamuyo, no. Hindi mo ang relasyon sa Ginoo na naapektuhan na ti amo nang hindi maayo. Ti kay may pero kung nakita mo, no, nakita mo nga ang imo nga ginahimo nga do wala ka na panahon sa Ginoo, ma-realize mo damo pa lang sa Ginoo, no.
i-arrange mo, i-organize mo ang tanan para sa pag-alagad sa Ginoo. Ining rush of life ni hindi gid mayong padulungan. Yatag nato kay Sister Rachel ang dugang sang istorya diri sa kay Marta no kay Maria. Okay. Thank you. So, the rush of life. Daw kung kisabala, Brother Donald, ang pag-abot sa Sabado, dito nagtulumpok ang tanan nga trabaho no? Kag daw kinahanglan gid nimo, daw hindi mo gid mabayan, kag kinahanglan mo gid ini nga tapuson hasta na lang nga na diparahan mo na nga adlaw nagalit ka na sa pagpanimbahanon sa Ginoo. Well, anyway, ang hambal dira sa may Leviticus 23 verse 3, hambal diri, may anong kamo kaadlaw sa pag-ubra, pero sa ikapito nga adlaw magpahuway kamo, kay among ina ang adlaw nga inog pahuway. Hindi kamo mag-obra sa sina nga adlaw, kundi magtipon kamo sa pagsimba, kay adlaw ina nga padunggan ninyo ang Ginoo. No, amo ni ang hambal bando sang Ginoo sa aton pag-abot sa adlaw nga Sabado nga hindi na kitaya mag-obra. Tungod sining rush of life kasakuon sang kabuhi sa aton nga kabuhi, na kompormiso naton ang pagpanimbahanon naton sa Ginoo bangod sining mga talatapon naton sa sulod sang aton nga panimalay. Luwas sina may mga kabataan, pamilya kita nga preparar para sa pagpanimbahanon. O balaan mo man anak naton kung ano ang struggle naton no sa aton nga mga kabataan. No nga kinanglan bugtawon mo aga pa. Kasta na lang daw ang imong focus wala na sa pagpanimbahanon, kay husto ka na lang nagpiniriparar. Pero ginatagan man kita sang systematic nga pag inadlaw bala sang aton isa ka semana sa anong kaadlaw at magtrabaho kita, but in this 6 days and Friday preparation day na ina kinanglan magpreparar, amat-amat na naton ipreparar ang tanan naton nga magkinanglanon agud nga pag-abot sang Sabado kun tani hindi na maapektuhan ini nga adlaw sang kasakuon nga ang aton focus madiretso na sa simbahan. Amakon mo na ang epekto sang rush of life, no? Gusto ko na lang kung Brother Donald, gina-justify pagid naton ang aton kaugalingon nga kinanglan man ni naton himuon. No, kinanglan man ni naton himuon, kinanglan man ni naton tapuson ini nga mga butang. Amo ni mga balgani diri, anong connection sini sa aton nga ginatun-an nga repentance and forgiveness. No, mo na gani nga ini ang paadlaw nga inog pahuway, ang sugo sini ara sa napulo ka sugo. Ini tani nga buluhaton nga panahon aton ini nga i-grab bilang mga tawo bala nga namulag sa aton nga Ginoo, bilang mga fallen creatures. I-grab ni tani naton ang adlaw nga ini nga adlaw sang Ginoo nga ginsiparar agud nga para makapahuway kita kaupod sang aton nga Dios, makapalapit kita sa aton nga Ginoo. Di anong nahimo na disturbo ini bangod sang mga butang sa aton nga kasakuon. Ang hambal dira no sa may Luke chapter 10 verse 40, tariya sa kay Marta. Sa sulod sang ilang balay nag-abot si Jesus Christ. Siyempre kung may bisita ka, Brother Donald, yung babaye dayon sinabi busy nga magpreparar sang mga pagkaon para sa bisita. Agod nga maamumar mo ang imo nga bisita. Ti iyang utod nga si Maria iya nagpungko lang dito sa atubangan ni Jesus, kag samtang panudlo si Jesus Christ, si Maria nakatutok gid kag nagapabati gid niya didto. Samantalang si Marta kasakuon niya to, hindi na ni Marta maintindihan karon kung anong unahon niya sa iya nga mga inopreparar para sa bisita.
kag si Marta nagdangop kay Jesus Christ. Ginoo, sabdo nga man ang balaman da si Maria nga buligan man niya ako diri. Then hambal dira ni sang Ginoo nga si Marta damo gid sang ginapaligban trouble. Pero ang isa lang kaimportante gali nga butang sa sina nga tion, amo ang nakuha ang ginhimo ni Maria, ang pagpamati sa pulong sang Ginoo, sa pagpamati sa Dios, no? Amo man na gali sa aton mga kauturan, kung kisad damo gidya kita sang gina intindig, damo gidya kita sang gina worry nga mga butang nga kinahanglan naton himuon. Lakapin pa bisan sa aton panimbanon kinahanglan na maamo Marta, ma-accommodate ta ang tanan, mapakaon ta ang tanan gani nga gapiniriparar kita. Well, isa man lang gali ang importante ka nga butang kag kinahanglanon da nga butang sa sinang adlaw. Amo ang pagpamati kag pagpanimbanon gid sang seryoso sa Ginoo. Kaya mo na nga nagadala gali sang trouble sa aton kay bangod ang oras nga ginsiparar para sa Ginoo nga aton dapat ina nga aton hatagan sang tiyempo ti aton nga ginhigamit sa iban. Amo na gali nga na-trouble kita. Na amo man na sa aton nga ma-worship, kabalo kita nga time of worship na sa aton panimalay. Pero damo pa kita sang ginaobra. Kag ara pa dagadungan pa ina nga ari na kita sa worship. Ara pa nagadalagan pa ang tanan naton nga mangilikoton sa palibot na istorbo karon ang aton nga pagtuon pag-worship sa Ginoo. Hindi naton mahatag ang aton nga all. Amo na nga ambal ko kagaina nga bilang isa ka makasasala nga nahamulag sa presensya sang Ginoo, kinanglan i-grab ni naton nga opportunity agud nga makapalapit kita kag makaupo-upod naton ang Dios, agud nga ang aton nga sitwasyon bilang mga makasasala ang Dios makabulig sa aton, na masolusyonan ina mahimuan na sang Ginoo sa mga paagi, masabat sang Dios ang tanan naton nga mga worries. Na amo na mga kauturan nga kung nadamo kita sang gina paminsar nga mga butang, pero ang isa lang kaimportante ang masolusyonan ining problema sang aton nga pagkamakasasala. Ang importante kag unahon gid naton mga hambal sang Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given unto you. Amo man na siya ang hambal diri sa may Psalm chapter 53 verse 3, hambal diri 3. Ang tanan nagbiya sa Dios kag palarihos nga naglain ang ila kabuhi. Psalm verse 2. Didto sa langit nagatan-aw ang Dios sa mga tawo, sa pag-usisa kun bala may ara nga nakaintindi sang kamatuoran kag nagadangop sa iya. Kabalo bala kita sang aton nga sitwasyon nga wala kita sang mahimo kun wala ang Ginoo. Gani nga kita dapat mag-grab sining mga opportunity nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Sining panahon nga ginhatag sang Ginoo, agud nga kita makipag-upod sa iya. Kag dira naton ibuhos sa Ginoo ang tanan naton nga mga balatyagon, ang tanan naton nga mga ginakabalak-an. Agud nga ang Ginoo amo ang magplastar, Brother Donald, sina nga mga butang sa aton nga kabuhi. Kay nagadisturbo mo sa aton nga pagpanimbahanon sa Dios. Ginaagadisturbo. Then nagakompromise kita na amo na siya nga sa hindi naton bala kuha bala, Brother Donald, ang maayo nga relasyon sa aton nga Ginoo. If i-continue naton ini nga mga habit naton,
nga bisan sa adlaw nga inog pahuway, sige damo kita ya sang ginaobra, kapin pa sa sulod balay, hindi na matapos-tapos atong trabaho sulod balay. Kung continue na naton, kag hindi na naton pag-isit aside, kag mag-focus sa panimbahanon, ang aton relasyon sa Ginoo hindi ni magtubo. No, hindi ni magtubo. Bot silingon da hindi ta magmatutom. Ha? Kay nga man ang aton mga hilikoton, ang rush of life, ang kasakuon naton sa mga trabaho naton, obligasyon naton, kag ang Ginoo naga-divide ang aton nga atensyon. Gani kinanglan sa mga panahon nga sa time of worship man naton sulod naton panimalay, aton gid ina-isit aside nga mga butang. Agod nga ang aton mga hunahuna kag tagipusoon makasintro, makapokus kita sa aton nga pag-worship sa Ginoo. Then ang presence sa Ginoo aton mabatyagan. Amo man ina sa aton nga panimbahanon. Nga hindi na dapat kita yadamo sang ginainubra sa sina nga adlaw, kundi nga concentrate na kita ya nga pagbugtaw naton, makonsentrate na kita ya nga simbahan na yang aton nga kadtuan. Agod nga hindi maggamu ang aton nga pinsar, aton ina siya nga himuon. Agod nga ang aton relasyon magtubo dira sa aton nga Ginoo, ang pagkatuto magaamat-amat nga magdevelop. Ibalik ko sa inyo. Okay, so amo ina no nga ang kasukoon mo gid ni mo nagahatag sa aton sa kasablagan sa tanang nga bagay, no. So number 1 gid nga mga bagay nga ginatudlo sa aton nga lessons ni, no, ang pagsimba gid sa Ginoo, no. Kaya importante ang worship sa Ginoo. Ti ang panimbahon hindi gid dapat maapektuhan sining ginatawag naton nga rush of life. Na kompromiso aton panimbahon. Kaya ang dapat amligan naton ining aton nga panimbahon, no, nga tama atong ginambal mo gina nga sa pag-abot sa adlaw nga panimbahon, ma-focus kita sa aton mind nga magsimba, hindi ang mag-focus kita sa aton mind nga mag-shopping kita dayon, no, o mangita kita sa aton kantuan dayon nga maka lagaw-lagaw naman ang pinamilya, no. Ti amo na ang likawan naton. So ginatudloan kita tungod sining rush of life ini, mapalayo ato relasyon sa Ginoo, no? Nga ang adlaw nga inugsimba sa Ginoo, ang baldra sa Leviticus 23 ang ginkuan mo kagina nga gimbasa, nga magtililipon kita sa pagsimba sa Ginoo. Ihatag naton ina nga adlaw ang inugsimba sa Ginoo gidyang adlaw. So amo ina focus. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Monday, no. Ang Monday naton Holy Spirit promptings, no. So kung sa akon pa ang promptings nga word sa Bisaya naton nga word nga gamiton paghikot, no, o pagpanghikot, no, sang balaan nga espiritu, no. Sa aton naman riya sa aton nga lesson pag tuy-tuy, no, pagtuytoy o leading or pagpanghikot, no, kinatudluan kita na amo na. So amo ni, no, nga ang balaan nga espiritu amo ni nagatuytoy sa aton, no, sang aton panghuna-una nga kun ano ang aton nga pagahimuon sa sini nga adlaw, no, labi na gid sa adlaw nga panimbahon, no, ginatuytoyan kita sang balaan nga espiritu nga muni nga oras, so muni nahimua kay pag-abot sa sinang oras inugsimba na sa Ginoo, no. Kag ang Holy Spirit man ang nagatuytoy sa aton sang aton tagipusoon, no, nagapabatyag sa aton, kumbaga sa aton ginakonsensya, no, ginakonsensya kita sa Holy Spirit nga inaoy malain ina hindi na paghimua, no, hindi na pag himua ina tungod kay makapasakit ikaw sa balatyagon sa imo si katawo, o kung makapasakit ka sa balatyagon sa Dios nga imo manunuga, na to amo ini, no, ang Holy Spirit amo nagahikot. So sa aton mga tagipusoon amo man siya nagapabatyag sa aton, no, nga kung ano ang aton nga mabatyagan, no, siya ang nagahikutar sa aton. Nagani kong gisabla ni nagahatag bla sa aton sang happiness sa mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo tagai kami kalipay, no. At ang Holy Spirit ang nagahikot sa imo tagipuson nga makabatyag ka sang kalipay, no.
amo ni mo manami sa aton kay ang the Holy Spirit prompting amo ni ang makahatag sa aton sang dugang paglaom ng makabatyag kita kalipay. Hambal gani diri sa John no John chapter 16 basahon ko bala makabiyanan. John chapter 16 verse 8 ang hambal diri kun mag-abot na siya diri sa kalibutan, ipakita niya sa mga tao nga sila makasasala kag ako amo ang matarong kag ipakita man niya ang Dios magasentensya sa ila. So amo ini ang buluhaton sang balaan nga espiritu. Amo ni siya magapakita sa aton sang aton mga palaaboton nga pagpakasala kag aton man nga mga palaboton nga patgatagaan kita rin sang repentance or sa sang aton pangayo sang kapatawaran magahikot sa aton nga magapangayo kita sang kapatawaran kag para mapatawad kita sang Ginoo. Amo ini nagahikot sa aton mga tagipuson. Ti amo ini no nga ang Holy Spirit amo ni nagagiya sa aton, nagahatag pa konsensya, gatudlo sa aton. Muna gani sang before si Jesus Christ bala nagkayab. Number 1 niya ang ginbili ni Jesus Christ sila. Hindi ka mo anay magwa sa Jerusalem, hindi anay ka mo maglakad. Ulatan nyo anay ang balaan ng Espiritu. Kaya ang balaan ng Espiritu magatuy-tuy sa aton nga magahimo kita sang maayo. Set sang aton mind, no? Magahikot o magatoy-toy sa aton panghuna-una nga kita magahimo sang maayo sa tubangan sang Ginoong Sister Risa. Okay. So amo na repentance and forgiveness. So ang balaan ni Espiritu amugid ni Brother Donald sa aton ang naga-guide agud nga makarepent kita sa aton nga mga sala kag mabato naton ang forgiveness sa aton nga Ginoo. Sa aton nga daily nga kabuhi, kung may mga nahimo bala kita nga mga hindi maayo sa aton yung mga isig katawo, no? Immediately naghambal man kita nga sorry, no? Sorry. Pero daw hindi bala kinabubuton nga pangayo sang patawad kani nga may mga relasyon, Brother Donald, nga wala na build liwat after sang sina nga incidents. Amo man na sa aton relasyon sa aton nga Ginoo. Maayo lang ang Ginoo liwat bangod sang iya nga gugma bugay sa aton nga mga tawo. Ginhatag niya sa aton ang balaan niya nga espiritu agud nga amo ni magatudlo sa aton agud nga mahimo naton ang matuod-tuod gid nga paghinulsol agud nga mabaton naton ang forgiveness halin sa aton nga Ginoo. Kinanglan ang pag-repent, Brother Donald, matuod mo. Matuod nga paghinulsol. Ti amo ni ang trabaho sa balaan ni Espiritu diri sa aton nga gina-guide niya kita. Hindi ni pwede, Brother Donald, nga aton nga miss out kuntani. Kay ari na di sa aton ga-work out sa aton sulod ang balaan nga Espiritu, ang Dios mismo. Agud nga ma-secure ang repentance. Agud nga hindi ang aton nga ang righteousness nga ginatag sang Ginoo sa aton hindi tani ina siya mamantsahan liwat. Then kaso lang may mga hindi minatud-on bala, hindi tinagipusoon nga pagrepent amo na siya nga hindi man naton mabaton ang forgiveness. Ang hambal diri nga kung ara na ginahikot na kita sang Ginoo, no, sang mabalaan ni Espiritu nga nakasala kita, ginambala na kita nga nakasala kita, pero gina-justify naton ang ana nga mga action nga ginhimo naton, no, gina-justify naton kag kun himuon naton ina ginapamatukan naton ang balaan nga Espiritu. Ang hambal dira nga ang trabaho sang balaan nga Espiritu amo ang pagpahibalo sa aton nga kita nakasala. No, kita nakasala. John 16 verse 8 nagambal diri kag kun mag-abot na siya diri
sa kalibutan, ipakita niya sa mga tawo nga sila mga makasasala, kag ako amo ang matarong, kag ipakita man niya nga ang Dios magasintensya sa ila. Amo ni ang ginatudlo sang balaan nga espiritu sa aton. Gani kabalugid kita nga kung nakasala kita, may kasunod ni dayon nga sentensya. Na kabalutan na. Ari na nakatanom na sa aton tagipusoon kagulahon na kabangod ang Holy Spirit sang Dios naga-work out, nagapaybalo sa aton nga kita nakasala. Pero kun aton ina ang aton sala nga ginhimo i-justify ta, o magarason-rason patabala nga sige lang kay gamay malang na nga bagay, okay lang, o di ba la? Nahimo ko lang to kay amo ni damo rason. Pero kung paghambal sang balaan nga espiritu da sa imo, kag ginambal mo, inaako mo na nga daan ang sala, kalupos tani na siya nga masolusyonan, hindi na bala mag sunod-sunod pagid bala mag-angot-angot pagid ang masunod nga mga sala nga matabo. Kaya mo na mga kauturan nga pag ginhatag na sa aton ang pagpahibalo paagi sa balaan nga espiritu, aton gid siya pamatian kag sundod ang iyang leading nga kinahanglan mag-repent ka. Mag-repent ka. Ang baldire, ang balaan nga espiritu regalo halin sa Dios. Tama gid kadako ning regalo, Brother Donald. Maano na lang kita nga mga tawo kung wala ang balaan nga espiritu. Sinoong magatoy-toy, sinoong maghambal sa aton nga kita makasala. O kag sinoong magahatahat toy-toy sa aton nga kita magpalapit, magdangop sa Ginoo kag mangayo repentance, di ba? Di ang mo na ginambal nga ang balaan nga espiritu sang Dios regalo gid ini sang Ginoo sa aton nga mga tawo. Gani aton gid ini palanggaon ang balaan nga espiritu nga hindi gid ini siya maghalin diri sa aton nga magpabilin siya nga magapuyo sa aton nga kinabuhi, agud nga ang kabubuton sang Dios aton nga mahimo kag ang aton relasyon mangin malapit kita sa aton nga Ginoo. Ambal pagid diri. John chapter 15 verse 4. Ambal diri. Magpabilin kamo sa akon kag magapabilin man ako sa inyo. Pero ay pareho sa mga sanga hindi makapamunga kun wala magaangot sa puno. Amuman kamo sina hindi kamo makapamunga kun magbulag kamo sa akon. So wala gid sang mahimo kita nga mga tawo kun mabulag kita sa aton nga Ginoo, no? Hindi gid mahimo gani nga ang balaan nga espiritu amo ni magatoy-toy sa aton nga magabulig sa aton nga kinahanglan konektado kita permi sa Dios, no? Kag kun makasala kita kay ang sala mo nagapasiparar sa aton sa Ginoo, ti kinahanglan ginatoy-toyan kita sang Ginoo sa paagi sa balaan nga espiritu nga mangayo kita repentance, agud nga ang distance nga ina nga nagtuhaw between sa aton kag sa aton Ginoo bangod sa sala madula ina kag mangin closer liwat kita sa aton nga Ginoo. Kag tugutan naton nga ang Holy Spirit amo ni siya ang mag-work out sa aton mga kabuhi agud makapabilin kita sa aton nga Ginoo. Efeso 4:30. Efeso 4:30. Hambal diri. Hindi ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo sang Dios, kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios. Amo na nga hindi dapat naton pagpasubuan. Paano nato pasubo ang balaan nga espiritu? Kung nagalalis kita sa iya, bisan nga naghambal na ang balaan nga espiritu sa aton nga nakasala kita, hindi gyapon kita mag-ako.
nga nakasala kita. Bisan ginahambalan kita sang balaan nga espiritu nga magrepent, palapit sa kay Kristo kag mangayo patawad. Hindi gyapon naton pag himuon namo nang galalis kita. Ambal kay palanggaon naton gid ang balaan nga espiritu nga hindi gid siya magbaya sa aton, hindi siya magwa sa aton kabuhi. Kay amo gali ni Brother Donald ang tanda kung ari sa aton ang balaan nga espiritu sang Dios, tanda nga kita iya sang Dios. Kag ina siya garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaaboton nga adlaw sa paghukom mo ng aton gid nga tinguan nga magmasinundanon kita sa balaan nga espiritu kag tugutan din naton siya nga amo siya ang magapadalagan sang aton nga kabuhi. So kay kung ang balaan nga espiritu mo siyang kapadalagan sa aton kabuhi, ang kabubuton sang Dios matuman naton. Sa palaaboton nga paghukom amo ni siya ang magagarantiya sa aton nga kita tubuson gid luwason sang Ginoo sa adlaw sang paghukom. Kung ari sa aton ang balaan nga espiritu, makaluwas gid kita sa kasingkal sang Ginoo. Balik ko sa inyo. So amo ini nga ang Holy Spirit amo ni naga-guide sa aton nga pangapanguna-una, tagipusoon, nga nagahimo kita sang maayo o kun malain, no. Ti amo ina no nga amo ini ang regalo sang Ginoo sa aton, no. Amo ning kag amo ining tanda sa iyang katawan, no. Nga ang balaan ni espiritu amo nagatudlo, nagagiya sa iyang mga katawhan, no? Nga magapabilin nga maging matarong iyang katawhan. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Tuesday, no. Ang Tuesday naton amo na ning ginasiling nimo kagina nga matuod nga paghinulsol, no, or repent, no. Okay, so real repentance, no, matuod gid nga paghinulsol. Kay man pala mo di sa kalibutan mga kabyanan, no, nga aton nga ginaistaran nga kalibutan, no, ang ginatudlo sini sa aton diriya nga mga butang kalibutanon, no. Ginatudloan kita nga madamo gani gambal nga enjoyon mo ang life. Life is too short, no. Kinahanglan mo enjoyon ay mo kabuhi. Te sa imo nga pag-enjoy kung kisa mga kabayanan, ngayo kita kahilwayan, no, mo gusto isang kalibutan kahilwayan mo. Freedom amo na ginasinggit sa kalibutan. Te tungod sining masiling naton nga freedom o kahilwayan diri sa kalibutan sang enjoyment, ti opposite ini sa prinsipyo sang Ginoo. Nagakasala kita, no, nagapabilin kita nga nagakasala sa adlaw-adlaw naton nga kabuhi mo to ganing kagina naton nga tong the rush of life, no. Tungod sa kasakuon naton hala nagapabilin sako man ang aton nga pagpakasala, no. Ti sini nga kalibutan kay tungod nga ari kita sa mga ginasiling nila lang life is so short, hilway kita, magahimo kita sang aton nga gusto, enjoyon naton ka ti nagapadayon aton nga pagpakasala. Ang manami lang diri makabyanan kay ang Ginoo maluluyon gihapon. Gintagaan niya kita nga sang ginatawag nga repentance. Kag amo man ni ang ginawali sa mga tao sadto pa lang. Sa panahon sa kay Moses, maghinulsol kamo. Tumana ninyo ang kasuguan sa Ginoo kag itudlo sa inyo mga kabataan. Amo na ang mensahe sadto. Kag tubtob sa panahon ni Jesus Christ dito sa panahon ni Juan, basahon naton bala, no, diri sa Matthew chapter 3, no. Ginatudloan sila, nagawali si Juan, no, si Juan Bautista, no. So wala pa si Jesus Christ, no, ginwalihan niya ang mga tao ang balyaw diri sa verse 1, verse 2 sa chapter 3 sa Mateo. Karon nag-abot na ang tion nga si Juan nga managbautiso nagkadto sa kamingawan sa Judea, kang nagsugod sa siya sang iya nga pagpangwali, nagsiling siya amo ini ang wali ni Juan nga ang Bautista before mag-abot ang Juan, before mag-abot ang Misaya, ang iya wali, maghinulsol kamo sang inyong mga sala kay malapit na ang paghari sang Dios. Amo ini kag ini nga mensahe mga kabyanan, no. Balik-balik lang ni tubtob karon sa aton nga panahon. Amo gyapon ning mensahe
Mag-inulsol ka mo sa dumduman mo to sa panahon ni Jonah, wala pa niya si Juan niya sa kay Jonah. Ang wali ni Jonah, amo man eh. Mag-inulsol ka mo, repentance man. Kag amo man ni ang wali naton dre, kag inigani nga wali dira sa Lucas ginamisambit man ni dino. Dira sa panahon ni Jesus Christ, no. Ang wali ni Jesus Christ dira sa Lucas, mag-inulsol ang tao. Ang wali ni Juan, mag-inulsol man. Kag tubtob karon sa ini nga wali nga magrepent ang tawo gapadayon nga wali. Kag yung pala mo na ganito nga balo gini sa introduction naton diri sa Tuesday nga nagakabuhi kita sa kalibutan nga libre pag gusto ka. As long gusto mo himuha, may freedom ka. Pero kay galing nagapabilin nga nagapakasala kita sa Ginoo. Gapakasala kita bisan ni mga katawhan sang Dios, ini mga tao nga mga matarong na bibiktima sa kalibutan nga nadidisib kita. Nakakasala kita gihapon, no? Ti amo ning manami kay may repentance nga ginatudlo sa Ginoo. Biskan diin ka man ano nga sitwasyon sa imo kabuhi, pangayo ka lang patawad kay ang Ginoo magapatawad sa imo. Sister Rachel. Okay. So amoy na siya nung ang ginatudlo nga pang prinsipyo sa kalibutan opposite gid pirmi sa prinsipyo sa ginarian sang langit. Kung diri sa kalibutan ginatudloan kita nga magpagusto kita, no, pagusto kita mura kinanglan wala hatag sang freedom, no, magpagusto kag anong pagyanang baldira maging independent ka bala, mag-independent ka. Hindi ka na yan magpakontrol sa mga ginikanan nimo na ano. Magpagusto kita, indulgence, kag self-promotion. May imo na kagalingon, i-promote mo, maayo ka, tanan. Sugid mo. Oo. Ati amoy na siya nga mga prinsipyo, iyan na siya sa kalibutan. Ang sa prinsipyo sang langit, sa ginarian sang Ginoo, amoy inisaya ang pag mahinulsulon ikaw sa imo mga sala, pagtalikod sa sala, amo na ang ginatudlo iya sa langit pagi sa iya mga katawhan pareha sa kay Juan Bautista. Pag-abot ni Jesus Christ, si Jesus Christ nagambalman, repent for the kingdom of God is near, no, for the kingdom of God is near. Amo ni mga wali ni Juan Bautista kag ni Ginoong Hesus sa aton man subong panahon, Brother Donald, aton man ini gina tudluan ang mga tawo, gintawag man ang mga tawo agud nga maghinulsol sang ilang nga mga sala kag magtalikod sa ilang nga maginahimo nga mga sala, agud nga mapreparar sila para sa ginarian sang Ginoo. Sa hindi madugay ang second coming, mag-aabot ang pagbalik sang aton Ginoong Hesukristo, mag-aabot sa sining kalibutan. Kinahanglan preparado kita. O preparado kita, makarinulsol kita sang aton mga sala kag ang aton kabuhi na align sa kabuhi sang Dios nun nga pagkabuhi, no, sa prinsipyo sang langit, no, amo na siya. Gani nga kita ginatudloan gid magrepent kita. Kag ang repentance nga ina, Brother Donald, ginasundan ina pirmi sang sang kapatawaran, no, repentance. Pagkatapos ng repentance, forgiveness dayon sina ang masunod. Paano naton inihimuon ang repentance, or paano naton himuon ang paghinulsol? Kay ang aton man ginatun-an diri real repentance, ang matuod-tuod nga paghinulsol. Ti paano naton inihimuon, Brother Donald? Ari may duha diri ka steps nga ginatag. Una, sincero nga pagpangasubo kag kasakit para sa aton nga sala, no, ginabatsyag naton ang kasubo kag nakasakit bangod na himo naton ang isa ka butang nga sala Sa panahon mula dito mula sa panahon mula sa mga Hudyo. sa mga Hudyo, ano, nagasoksok sila sang sako.
kasubo sila. Kung magsuksok ka sang sako kag magbutang ka sang abo sa imo agtang, amo ina matuod yang paghinulsol. Repentance. Nagapangasubo. Pangasubo agid. Tapos isa pagid ikaduha, tampad nga desisyon sa pagbaya sa aton nga sala, no? Desisyon tampad. No? Honest desisyon nga nagdesisyon ka gid subo nga hindi ka na ya mag-inom. Hindi ka na ya mag-engage sa mga bisyo nga di dire sa kalibutan. Desisyon, no? Seryoso nga desisyon nga magabaya kaya ka magatalikod ka na ya sa paghimo sang sala. So amo ina siya kung paano naton himuon ini ang real repentance or matudtuod nga pag hinulsol. Ang paghinulsol ginasundan ini sang kapatawaran, no? Pagpatawad. Kung sincero kita sa pagpangayo patawad sa Ginoo, ang Dios magapatawad gid sa aton. Suno gani to kagaina sa ginbasa naton sa aton nga memory text, no? Sa 1 John chapter 1 verse 9, no? Baldire. Pero kung ituad ta sa Dios ang aton mga sala, masaligan siya sa pagpatawad sang aton mga sala kag sa pagtinlo sa tanan ta nga mga kalainan. Himuon niya ini tungod nga matarong siya, no? Amo na nga kung sincero lang ang aton pagpangayo patawad sa Ginoo, naway kung kisabi Brother Donald, kung kisaga ginagapilit lang kita sang aton nga kaugalingon nga mangayo patawad bangod nadlok kita sa silot, no? Sa silot gani nga pagmangayo kita patawad, pero ang tinagipusoon nga pagpangayo sa patawad sa Ginoo amo ini ang pagpangasubo bangod sa sala nga aton nahimo kag tampad niya nga desisyon sa pagbiya sa aton nga mga sala. Ang pagsabdong sang Ginoo, pagpakita ina sang iya nga pagkabalaka kag paghigugma sa aton. Sunod dire sa may Revelation chapter 3 verse 9 ang baldiri 19 ang baldiri. Ang tanan nga akon ginapalangga, ginasaway ko kag ginadisiplina. Gani maghinulsol kamo kag kayuhon gid ninyo ang inyo batasan, no? Isa pagid ka pribileyo ini nga ginatag gid sang Ginoo sa aton. Abi mo ang Ginoo, Brother Donald, wala maluyag nga kita nga makatawhan kalalaglag or magkalawala kita, maperish kita. Gusto sang Ginoo nga kita makadangat gid sa paghinulsol sa aton nga mga sala kag mabaton naton ang kapatawaran. Grasya kag gugma ina sang Ginoo para sa aton nga mga tawo nga mga makasasala. No, kag dayon maglakat magpangabuhi sang husto nga pagkabuhi. Tadlungon ang mga pamatasan suno sa pamatasan sang aton nga Ginoo. Ang Ginoo nagahatag sa mga panahon sa aton agod nga kita makadangat sa paghinulsol mo gid na, no? Especially sa pagbag-o na ang second coming, bag-o ang pagbalik sang aton Ginoo sa sini nga kalibutan agod nga ihatag sa aton ang reward, no? Balos sa tanan naton nga mga hinimuan. Gusto sang Ginoo nakarepent ang tanan kag nakahinulsol sa aton mga sala agud nga ang aton mabaton amo ning padya sang kabuhi nga wala sang katapusan. Amo na ang luyag sang Ginoo nga kita nga mga tawo makadangat gid sa paghinulsol. 2 Peter verse 3 chapter 3 verse 9 ang baldiri. Suno sa ginahuna-huna sang iban, nagapatumbaya ang Ginoo sa pagtuman sang iya promisa. Pero ang matuod, wala siya nagapatumbaya, kundi nagahulat siya nga maghinulsol ang mga tawo sa ilang mga sala, tungod kay hindi niya luyag nga may mawala. Ang gusto sang Ginoo, Brother Donald, nga ang mga katawhan tani iya matipon, maya matipon, agud nga pag
abot sang paghukom wala gid sang may malaglag, wala sang may masunog nga tawo kaupod sa pagsunog sang kalibutan. Gusto tanit na sang Ginoo tanan. Hawason kita tanan-tanan nga mga tawo diri sa kalibutan kag dalon sa langit. Gani nga amban nila ang iba naga talikod sa pagtuon nila kay ang pagbalik sang Ginoo daw hindi man real kay way magyapon kadugay na ang promesa sang Dios nga magbalik siya, magabalik gid siya kang matuod gid, kang magaabot gid. Lamang kita nga mga tawo nga ari diri sa kalibutan subong gusto sang Ginoo nga mahatagan pa kita panahon agud nga kita makahinulsol pagid sa aton nga mga sala, makatuad pa kita sa iya sang aton nga mga sala, ka makadangop kita sa iya agud nga pag-abot sang sina nga panahon sang second coming, kung sa diin nga dala na sang Ginoo ang padya, ang balos sa kada tawo suno sa iya nga pagkabuhi, suno sa iya ginhimo samtang buhi pa siya, no? Maagom kung tani sa mga tawo ang salvation, no? Maluwas tani ang mga tawo sa silot, no, kasingkal sang Dios. Amo na nga ang Ginoo wala gid nagapatumbaya sa iya mga promesa, kundi nga siya nagahulat sa kada isa sa aton mga kauturan, mga kabyanan namon dira, nagahulat ang Ginoo sa aton nga maghinulsol kita sa aton mga sala, nga makilan-an naton, ma-recognize naton nga sala ni gali ang akon nga ginahimo sa akon kabuhi. Gani mahinulsol ako, madangop ako sa akon nga Ginoo, kag iya ako nga batunon. Then after sina ang Ginoo magapatawad gid sang bugana sa aton, limpyuhan paniya kita sa aton nga kalautan, na kag iya gid inahimuon bangod siya matarong suno dito sa ginbasa naton sa 1 John verse 1 chapter 1 verse 9. So muna makuturan kabay pa nga tandugon sang Ginoo ang aton mga tagipusoon, kag madula sa aton ang mga bugal, kag magpaubos kita sa aton Ginoo, kag maghinulsol sa aton nga mga sala, agud nga kita magkabuhi man suno sa kabuhi sa langit. Balik ko sa imo. Okay, so gusto ka na basahon ining ko ano, ining Acts chapter 3, no, verse 18 to 19 nga man abi importante ang paginulsol. Ang baldari, no, ginpahayag na sang Dios ang una, no, sang una paagi sa mga propeta nga si Kristo kinahanglan gid nga mag-antos kag sa inyo ginahimo sa iya, natuman na ang ginahambal sang Dios. Gani karon kinahanglan nga maghinulsol kamo kag magpalapit sa Dios para patawaron niya ang inyong mga sala. Di kay sang una abi kun maslingan aton nga man abi nga importante gid subong sa aton ang kuan kay bala mo ang kapatawaran sa una sila mangita ka pa sang sapat. Kung wala ka sang sapat, nabudlayan ka, mas hindi ka kapangayo kapatawaran, no, hindi ka kahalad. Pero tungod sining Kristo nga ginuwali sang una sang mga propeta kaangay ni Isaias, Jeremiah kag sino pa gid. May ara kita nga pangayuan sang kapatawaran kag kita mapatawad sang Ginoo. Matuad naton ang aton mga sala sa iya. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Wednesday naton nga pagtuon, no, ang title sa atong Wednesday Sufficient Grace, no? Bastante nga grasya or kaluoy, anong term? Kaluoy, no? Ang term ng grace. So kung aton pabatyag nakahimo kita sang sala sa tubangan sa Dios, pabatyag kita sa mabugat sa aton tagipuso, malagi man kung makahimo ka bala sang sala, do ka bugat sang imo nga pamatyagan mo, do hindi ka maghulag mo, do labi na kay kung nagatuon ka sa pulong sa Dios, do ginakonsensya ka mo na ano ini Ginoo man patawar na ako abi, ha, mabudlay maghulag, mabugat gid nga balatyagon. Oh, mabugat nga balatyagon, no. Ang laygay sa aton dara, mangayo kita bulig. Trouble aton spirit. Oh, mangayo ang laygay sa aton lesson, ang laygay sa aton lesson,
mangayo kita bulig, magdangop kita sa Holy Spirit. No? Kaya ginang ato to nga ginatunan, Holy Spirit prompting. Ang tuy-tuy or ang paggiya, no, sang Holy Spirit na kay kung ang mangayo kabulig sa Holy Spirit ini mabugat naton bala nga nabatyagan nagakadula mo nagamagan nakabatyag ka naman dayon lipay Relief na. kabatyag ka naman lipay kay paano kung nakasala ka guilty ka Trouble. balaan mo nga wala kang patawad sa Ginoo trouble ka mo hindi ka kabalo maghambal hindi ka kabalo mga muyo no hindi ka kabalo bisan paghihom na lang hindi ka kayo mo kasimple na lang gali ang smile no kung puno ka sa problema kag balaan mo trouble ka gid misala ka hindi ka kahimo mo muna gani ang mga tao bala nga nakasala panik mo nagawa wala hindi mapamta bati mata lang tire kundi nga tulok migamay lang nga lagapok nagakakibang sila tumutrouble sila pero ining kay tungod nga ang Ginoo no ang Ginoo maluluyon sufficiente ang iyang kaluoy kag grasya o kun grasya ti hambal ni Haring David hambal diri sa Salmo chapter 103 verse 8 ang Dios maluluyon no mahigugmaon hindi madali maakig amo ni ang ni Haring David amo ni ang iyang pagkahibalo sa Dios kag amo man ni ang aton dapat hibaloon sa Dios nga kung puno gani isang problema ang aton nga tagipusoon ang aton nga panguna-una tanan sa aton balatyagon mabugat dangop ka sa Holy Spirit kay ang Holy Spirit magabulig sa imo sa pag-upod sa imo sa pag pangayo sang repentance sang kapatawaran para mapatawad ang imo sala kay man kung mapatawad ang imo sala malipayon ka naman mo do nahawasan ka sang ginapasan mo nga na-restore kaliwat si Siriatag o si Moliota. Okay. Yun. So muna siya nung hambal gani dire no sa Psalm chapter 103 verse 8 mabinalakon siya kag maluluyon may gugmaon siya kag indi madali maakig gani nga kung nakasala man kita nga mga tawo ang Ginoo nagahatag sa aton sang pagpatawad ginahatagan kita niyaya sang panahon agud nga mapangayuan naton sang repentance ina nga mga sala wala siya pagkasala naton wala niya kita ginasilutan nga daan amo na siya ginambal nga sufficient ang iya nga grace kaluoy para sa aton nga pag nakasala kita bisan nano pa na kadako kasalang nahimo ta wala kita ginapatay sang Ginoo nga daan nga man ginakaluyan niya kita kay bangod siya Ginoo nga hindi madali maakig aw na siya dire pagid sa may Exodus chapter 34 okay 34 verse 6 hambal pagid dire naglabay ang Ginoo sa atubangan ni Moses kag nagsiling ako ang Ginoo ang mabinalakon kag maluluyon nga Dios mahigugmaon kag matutom gid ako kag indi dali maakig amo na pagpakilala sang Dios no sa kay Moses sa aton nga mga tawo kung paano sang Dios ginapakilala ang iyang kinaiya iyang batasan sa aton gani nga kun makasala man kita maluluyon ang Ginoo hindi kita mag-alang-alang nga magpangayo patawad sa iya pero hindi manaton pag-abusuhon ang kaayo ang kaluoy nga ina sang Ginoo kundi nga magpangayo kita sang kapatawaran sa nasimo naton nga sala agud nga mapatawad kita sang Ginoo kag ma-restore ang maayo naton nga relasyon sa aton nga Dios kag sa aton nga isig katawo hambal pagidira sa diri sa may Luke 18:13 nga kaangay sang isa ka tax collector dira nga nagsiling siya no nga Diyos ko kaluoy ako nga makasasala ang kaluoy sang Dios bugana kag siyam napatawad parehas man sina ang aton himuon
magpaubos mapinainubuson kita sa atubangan sang Ginoo, kag akuon naton ang aton pagka makasasala, kag mangayo kita patawad sa Ginoo. Baldiri sang mga sang tax collector nga ato dito sa templo nga nagapangamuyo nga daw halos hindi ka tangla sa langit bangod sang iyang pagtulok bala siya kaugalingon nga perte ka makasasala hindi takos. Balnisang niya, Diyos ko kaluoy ako nga makasasala. Tiyang mana sa aton. Adangop kita sa Ginoo, pangayoon naton ang kaluoy sang Dios. Kay kun hindi bangod sang kaluoy sang Dios, ining mga nahimo naton nga sala maga-require ini sang aton nga kamatayon kun tani. But ang kaluoy sang Ginoo sufisyente. Agud nga ini nga mga sala mapatawad pa niya. No, mapatawad sang Dios. Aton lang ini nga ituad sa aton nga Ginoo kag pangayuan sang patawad. Hindi kita magunahuna nga ang Dios basi hindi magsapak sa aton kay ang aton nga nahimo sala. Kay ang sala mo na pagpamulag makapaakig sa Ginoo ng sala. Pero hindi kinaton paguna-unaon nga base ang Dios kung magpanawag pa kita sa iya hindi na siya magsapak sa aton. Hindi naton na pagbatyagon. Kay ang Diyos mismo, amo ang nag-work out sa aton, tagipusoon, paagi sa balaan nga, espiritu. Ang inang response na lang niyang aton nga, pagpangayo, patawad sa iya, response na lang naton ina sa workout sang balaan nga espiritu sa aton, agud nga patawad kita sang Ginoo. Gani hindi naton pagbatyagon. Ina balang kung kis amo to kag nagligad bala nga mga leksyon naton nagambal dira nga ang effect bala sang sala nga ini amo ni ang pag-deceive sa aton nga man kay ko nakasala na gani kita supposed to be dayon ang himuon sang tawo magdangop siya sa Ginoo mangayo patawad, pero ginadeceive kita kay ang aton ginabatsyag ining hindi pagkatakos, no? Hindi naton pagkatakos nga magpalapit pa sa Ginoo gani ga distansya kita nga ga distansya sa bagay nga si Adan gani kag si Eva nanago kay batsyag sang hindi na pagkatakos amo man na kita. Then ang hindi naton na pagbatyagon aton na siyang gali nga ang aton gali una-unaon permi nga ang Ginoo naga-work out na sa aton subong kag kinahanglan naton mag-response kag mag-repent lang kita sa aton nga mga sala kay ang grace kaluoy sang Ginoo sufficiente bisan panano na klase nga sala mapatawad ina sang Ginoo kung kita magdangop gid lang kag maghinulsol sa aton nga mga sala. Nari pa amal diri nga hindi kita magpalayo sa Ginoo kundi nga i-grab naton ang opportunity, ang time subong sa pagpalapit sa Ginoo. Mangayo kita sang kapatawaran. Ang sala kaangay sa mahigko nga bayo, no? Ang sala kaangay na sang mahigko nga bayo. Ang kapatawaran amo ang paglimpyo sa aton gikan sa sala or paglimpyo sinang bayo nga mahigko. Na ginkumparar na dayon pabayuan kita sang Ginoo sang malimpyo nga bayo. Tapos nga mapatawad na kita sang Ginoo sa sala naton nga nahimo. Pabayuan niya i-cleanse man kita sang Ginoo. To sabi kay na sa aton memory text no limpyuhan niya kita gikan sa aton mga kalainan, gikan sa aton mga kalautan. I-cleanse niya kita. Hindi lang ang isa kasala tong ginambalta. Amo lang tong ipatawaron sang Ginoo kag pabayaan niya ang iba ni hindi bangon ko magdangop na kita sa Ginoo kag bangayo patawaran the whole thing, the whole being naton amo lang limpyuhan sang Ginoo kag sukluban kita sang malimpyo nga bayo gani ang mga guilt naton nagakadula ina siya nga bayo nga malimpyo. Righteousness ina, robe of righteousness,
maayo nga pamatasan ina nga ara halin sa kay Kristo nga kinahanglan masuklob sa aton. Si Karaya basa nato ni. Sakaraya Sakarayas 3 verse 4. Ang baldiri 4. Gani nagsiling ang anghel sa iban nga mga anghel nga nagatindog sa atubangan niya. Ubahan ninyo ang iya mahigko nga bayo. Dayon nagsiling siya kay Josue, ginkuha ko na ang imo nga sala. Karon suksukan ko ikaw sang bag-o nga bayo. No? Ang mahigko nga bayo amo na simbolo na sang aton nga mga karakter nga malain. Karon kung ginpatawad kita sang Ginoo, kwaon na sang Ginoo tanan sa aton, kag ihatag niya sa aton ang malimpyo nga bayo, buot silingon, righteousness, mga maayo nga pamatasan. Ang pamatasan ni Kristo amo ang ibutang sang Ginoo diri sa aton. Roma 6 verse 23. Kay ang bayad sa sala amo ang kamatayon, pero ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. So mo na kinanglanon naton ning real repentance giini, aton ini nga kinanglan mahimo ni sa aton kabuhi agud nga instead nga ang silot sang sala nga kamatayon ang aton mabaton. Pero kung mapatawad kita sang Dios, magrepent kita, magtuo kita sa kay Kristo, magsunod kita sa iya mga pagsulundan kag pagpanudlo, then mabaton naton ang kabuhi nga wala sang katapusan sa pihak tani nga kamatayon ang aton pagabatonon. Bisan kita nga mga tawo diri sa kalibutan, mga makasasala na kita, nga takos kita magkalamatay, pero ang grace ang Ginoo sufficient sa aton, no? Kay bangod sang iyang gugma, iya kita gintubo sa sina nga kamatayon, paagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus sa cross, kag dayon karon kita nga mga tawo subong magtuo sa kay Jesus Christ kag magsunod sa iya nga mga pagsulundan kag mga kasuguan pagpanudlo niya, agod nga mabaton naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Roma 5:21 hasta sa 20 kag 21 gali ari hambal diri. Ginhatag sang Dios ang kasuguan agud makita sang mga tawo nga badamo ang ila paglapas kag nagadugang pagani kun may kasuguan, pero bisan nagdugang ang sala, nagdugang pagid ang bugay sang Dios. Na gani subong nga ang sala naggahom sa tanan nga mga tawo kag nagresulta sang kamatayon, ang bugay sang Dios nagagahom kag nagaresulta sang kabuhi nga wala sing katapusan, kay tungod sa ginhimo ni Kristo nga aton Ginoo, ginpakamatarong na kita sang Dios. Na amo na sang sufficient grace ang Ginoo sa aton nga mga tawo nga ari sa kalibutan nga ini, nga luyag niya dalon sa iya nga ginharian, nga bisan pa nga kita nga mga tawo damo sang sala, ginhatag sang Ginoo pagid ang iyang kasuguan agud ipakita sa aton nga kita mga makasasala gid kag damo gid kita mga sala, pero samtang nagadamo ina ang ginademand sang kasuguan nga mga sala naton, ang kaluoy sang Ginoo nagadugang ka nagadamo man agud nga kita nga mga tawo mapatawad. Nga may kalipay kita karon kag may courage kita karon sa pagpalapit sa aton nga Ginoo, agud mangayo sa sang kapatawaran kag mabaton naton ang kapatawaran. Ibalik ko sa imo. Okay, so proceed kita sa aton pagtuon diri sa Wednesday, no? Ang title sa aton Wednesday mga kabyanan, no? Sa Webes, no? Sa Webes yun. Webes na. Ang title sa aton nga Webes, no? Nga pagtuon, dali lang yun. The most expensive robe.
the most expensive robe sa Bisaya pa, ang pinakamalahalon nga kunop, no, kunop. Words sa robe kunop, no. Bayo. Bayo, no. So the most expensive robe, ang robe nagarepresent sang aton nga mga karakter o sang aton nga pagkatao, no, sang aton sitwasyon. Kaya bala mo sa kalibutan magambal ka nga robe or bayo kinahanglan malahalong gid, no, masiling ka para maging unique ang imo itsura, ang imo karakter, maglakat ka dayawon ka sa ginunaming mo bayo. Balan mo ang aton pagpanuksok sa mga bayo, Brother Donald. Drag na pakita Nagka-reflect na dira kun sang imong pagkatawo, sang sino ka? imong status na kung diri sa kalibutan naton. Depende na kung gasuksok ang tawo sa mga malahalon nga mga bayo, but silingon manggaranon na siya. Ha? Di ba? Depende kung paano magpanumbayo ang tawo. Kung nagabayo man ang tawo sa medyo revealing nga mga bayo, nagapakita man na siya kung sang iyang pagkatao sa iyang personality. Ga-reflect na permi ang aton bayo, pagbayo bala naton. Ginistoryan. No. Kung biblical na istorya, Sister Rizal, ang bayo o robe, kanina ng imo nga karakter. Pero Brother Donald nagambal sa the most expensive. Ang mga tawos diri sa Gahandong kalibutan ginabakal gid nila ang pinakamahal nga mga bayo, Brother Donald, kag amo gid na ang ilang nga isuksok. Agod nga mag-appear sila sa mga tawo nga beautiful sila. Mga Or manggaranon di ba la? Beautiful, halang dun gid sila nga mga tawo. Talahaon gid bla. Kung kita gani, kung mag-shopping kita, kung sa dinang branded, muna pa atong ginapili gani. Kapag kita sang kwan. Kung sa pangabuhi pa, nagahandong ka sa manami nga kabuhi. No? Kompleto ikaw, manami mo balay, nami mo salakyan, nami mo bayo, no? Tanan, mabakal mo. Na mo nagiging handong sa tao. Malahalon nga kunok. Ano ganito sa English din, atong title? The most expensive robe, no, or ang aton sitwasyon kapag kita yang halang dun kita ya, no, big time kita na amo gina yang ginakon sa tao ginahandom at least bala nga sa bala mo ang robe among gidamo gid niya, Brother Donald, kita sa ma-share para sa robe nga ini nga amo ni sang maga-cover sa aton. Kita mo, bisan makita mo nga ang tawo nga na wala ka tao, laway, wala ka tapos eskwela, malaway, pero kung manggaranon, iya bala nga karakter hindi manami, iya nga reputasyon hindi manami, pero kung bumayo na siya sang malahalon nga babang bayo, magsuksok na sa karon, pumorma na karon sa mga maayo nga porma, expensive ang iya mga ang mga tao mata gyapon, no, daw natabunan ang iyang personality nga to nga hindi manami kag karon paagi sinang iyang pagpanuksok sa mahal nga mga bayo, expensive nga mga gamit ang iyang gamit gintabon sa iyang lawas na mag-appear karon nga maayo naman siya nga tawo kay nakauho gani naka-afford sa sang pagbakal sa subong sinio nag successful bisan pa nga malain ang iyang reputation, no, sa ina siya nga mga prinsipyo diri na sa kalibutan, Brother Donald. The most expensive robe nga hindi mabakal sa bisan sa diin nga mga store. Kaya ang ginakwan inang mga Chanel, inang mga malahalon ano pa na nga mga bayo, no, mga mahal, ang mga expensive na diri. Pero ang most expensive robe gid nga hindi naton makit-an dira sa mga store sa kalibutan. Balaan mo, Brother Donald, kung halimbawa kung kisabala hindi pa available sa store ang robe nga nga expensive, gina-order pa na, Brother Donald, kay ano gani na siya ang made to order. Kamo na ka expensive kag ka special gid sina nga bayo, Brother Donald. Pero ang sa langit nga gina-require tudlo sang Ginoo sa aton, ining robe of righteousness, hindi ni naton mabakal sang bisan pila
nga halaga or kwarta nga aton gamiton. Kag hindi ni naton makit-an sa mga lain-lain nga mga tindahan, kundi nga ini aton gid lang maangkon paagi sa aton pagtuo sa aton Ginoo. Ang Dios amo ni siya ang magahatag, magasuklob, magapasuksok sining bayo nga ini sa aton nga mga tawo. Amo nang aton karon nga kalipay nga ang Ginoo gali, Brother Donald, ang Dios nga makagagahom, ang Dios nga nagtugas sang langit kag sang duta, ang Dios nga tag-iya sang langit kag sang duta nga ini may ara gali nga ginatigana nga bayo para sa imo kag para sa amon diri. Gani nga aton ini pangayoon sa Ginoo ining expensive robe, the robe of righteousness nga ini. Agod nga ini nga bayo, Brother Donald, amo ni ang aton suklubon. Agod nga makakadto kita sa pagsulod dito sa ginarian sang Ginoo, sa pag-attend dito bala mo pag halin naton di sa duta dalon kita sang Ginoo sa langit. May ara dito sang banquet mo. Di makadto na ma-attend to sa banquet, may ara dito sang motif, no? May regulasyon sa bayo bala. Ti ang required amo ni siya ang nga robe nga ini puti gid nga bayo nga ini. Ti amo ni siya nga kinanglan makasuklob kita sini. Agud pag abot naton didto mangin kaangay kita sa tanan. May isa ka istorya dira nga may bisita dito nga may nakaabot dito nga oy saya ka ilis, no? Iban niya ang iyang bayo gani nga pagwa siya sa to nga banquet, no? Sa to nga salo-salo, bangod wala siya nagsunod sa motif or sa pagsulundan sang Ginoo, wala niya ginlimpyuhan ang iyang bayo. Gaway, basta lang siya nagsulod dito, wala niya ginlimpyuan ang iya nga bayo. Anong natabo? Wala siya ginbaton dito. No, kita nga mga tawo kagaina ato na gintun-an na naton kag na-mensionar na ni naton nga ang robe nga ini nga kinahanglanon naton isuklob, amo ni siya ang maayo nga mga pamatasan, no? Nga kinahanglan ang aton malain nga pamatasan nga ini dangop naton sa Ginoo, mapangayuan ni naton patawad sa Ginoo. Kag dayon islan sang Ginoo ini sang mga Dios nun nga pamatasan, panay kaangay sang pamatasan ni Ginoong Hesus. Robe of righteousness ina siya. Character na siya naton hambal diri sa Revelation chapter 19 verse 8. Gen pabayuan siya sing matinlo nga linin nga nagabadlak ang bayo nga linin nagakahulugan sang matarong nga mga binuhatan sa mga katawhan sang Dios, no? Robe of righteousness ina siya, character na siya nga na mold, no? Na mold or anong na mold sa Bisaya na porma sa pamatasan ni Kristo. Amo na siya nga masuklob na naton nga mga characters. Amo na siya mga nga utod nga sa aton diri kabuhi subong nga nagapreparar kita sa sulod dito sa ginharian sang Ginoo. Ang hambal ni Juan the Baptist, repent for the kingdom of God is near. So amo man na siyang ginhambal ni Jesus Christ, no? Repent for the kingdom of God is at hand. Gani nga kita nga mga tawo maghinulsol man, agud nga mapabayuan kita sang matinlo nga bayo sang Ginoo, no? Kay ang sala amo na siya ang gapahigko sa aton, kinahanglan madula na siya sa aton nga pagkatawo. Then sa aton pagpreparar karon namat-amat naton nga sundon karon ang pamatasan ni Jesus Christ, ang iyang karakter, agud nga samtang gahulat kita sa aton Ginoo sa iya pagbalik, ready na kitaya, kag kalipay kitaya sa aton pagpangalagad sa Ginoo. Dayon ang Ginoo magabalik diri sa kalibutan ngaini, kag kita iya nga pagakuhaon diri kag pagadalon sa iya nga ginharian sa langit. Ang Dios magpakamaayo sa aton nga tanan, kabay pa nga ang iya nga gugma, ang iya nga kaluoy magalabot sa inyo man dira.
Okay, so muna no, kinanglan ta isoksok ang robe of righteousness. Okay na ta isoksok ni na. Robe of righteousness na sanggit. Parang pagabot naton sa langit. Kuan kita. Baton kita. Mubra sa tong imo ginambal ka kinahi sa istorya. Wala sa mabaton. Kay may dako nga event kita nga pag-atinan dito. So dapat limpyo aton nga pan, aton nga mayo. Or ang aton nga robe. Kasuklob kita ya puti. Righteousness ng Ginoo. Dayawan ng Ginoo sa sininga pagtuon, no? Kag sa pagtakop sa aton nga pagtuon, pangabayon naton Sister Rachel sa dumala sa atong pangamuyo. Balaan, balaan, balaan. Balaan nga Dios nga yara ka sa kataasan sa mga langit. Takos ikaw nga amon pagkakilalahon, amon pagasimbahon sa among mga kabuhi. Bangod ikaw Ginoo nga amon Dios maluluyon. May gugmaon, matarong ikaw. Salamat sa imo nga bugay. Salamat sa imo Ginoo nga kaluoy sa amon. Salamat sa paghatag sa amon sa panahon agud Ginoo nga kami makarepent. Salamat sa kapatawaran sa assurance of forgiveness o God nga kung kami gid lang maminatud-on Ginoo sa paghinulsol sang amon mga sala, ikaw Ginoo magapatawad sa amon sang bugana. Salamat Amay nga madamo sa pag-upod sa amon kag sa pagpakamaayo sa sini nga pagtuon. Yari karon kay ginatugyan namon ini nga mga pulong sa imo paggahom. Salamat sa kaayo, salamat Ginoo sa balaan nga espiritu. Ginatugyan namon ini sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manduluwas. Amen.